like Tata got a ginger, that is a lot of economical. The same way, this is the hotel with 7-star facilities, but it is a 5-star because there is no hotel 5-star classified, all quarters, all of 7-star classified hotel in India. So this is a hotel with a 7-star facility. You can see the hole, pillarless hole. There is no such a hole anywhere in India. Some places that is indoor stadium. And this is in a theatre style. And this is convertible. The man who made this property, this belongs to government basically. This is called Bolgati Island. So because of the contribution, the person, Mr. M.A. Yusuf Ali, who started in his uncle's shop in a normal way, but he got one point clear: if he worked for others, he cannot reach in his life. So he started his own firm, that is Lulu. Lulu means pearl, moti. Lulu International. They have 430 outlets. The biggest mall of Asia is opening in next week. Next week, no? പത്രം വായിക്കാത്തത് എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഡിസംബർ 10 എന്നും പത്രം വായിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ കഥകളൊക്കെ മൊത്തം കാണാപ്പാടം പഠിക്കുന്നതാണ്. December 16, one of the biggest Lulu is opening in Trivandrum. You know, Lucknow, one is under construction. Agra, one is under construction. If any of the Indian Prime Minister or anybody is going, he is such a reputed personality who started from the scratch and made everything. He invested crores and crores and crores to develop this property. Okay, just now, you just see this is the parking area. The key people like 50 lakh and above cars will be in the first place. Then 25 to 50 lakh. Then up to 25 lakh. 10 लाख का नीचे वाला गाड़ी दिखाई नहीं देगा, उधर ही पार्क होगा. बट कैमरा हर जगह पहुंचेंगे. Don't worry about that. Okay, brand new is brand new. Okay, and this is the porch where we will stand all. And one of the new vehicle is coming. That is a motor home, which is worth more than 1 CR. I will get it because it is customized actually. I will get it only after the February month, first week. I will get a vehicle with me. Its work is going. सजिंदर जी, हाँ जी सर. सर आपने देखा है ना गाड़ी को? जबरदस्त, शानदार, एकदम बिल्कुल. कैसा रहा सर? एकदम से सर. JCB कंपनी इन चंडीगढ़, बिल्कुल जबरदस्त. मर्सिडीज बेंज का बस है, भारत बेंज. वो अभी मतलब कस्टमाइज कर रहे हैं. It will take 45 to 70 days to get and finishing, then come to Kerala. My new car. New car means it's a bus. It's a motor home with a toilet, with a washroom, and 4 people can sleep comfortably in a queen size bed, and 4 people can travel. গুড মৰ্ণিং অল লিডাৰ্ছ. খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত আহিছোঁ. মই আপোনালোকক পৰিৱেশবিলাক দেখাব লৈছোঁ. খুব ধুনীয়া. আৰু এই আমাৰ ছাৰ, টলিকো ছাৰ. বঢ়িয়া ছাৰ, কিবা এটা মেছেজ চাওক. আহিবলগীয়া 2222 যিটো আমাৰ প্ৰগ্ৰেম হ'ব লাগিছে ইভলভ, সেই প্ৰগ্ৰেমটো এইখন হোটেলত হ'ব গৈ আছে. 5 ষ্টাৰ হোটেল, ৱৰ্ল্ড বেষ্ট ক্লাছ মানে হল আছে, অডিটৰিয়াম আছে, সেইফাললৈ আছে ডাঙৰ হলটো. এতিয়া এই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম হ'ব. আমাৰ মেক্সিমাম আমাৰ লিডাৰসকল আহিব লাগে, যাতে STC হৈ ইয়াত আহিব লাগে. মেক্সিমাম আমাৰ STC ক্ৰিয়েট কৰি ইয়াত আহিম বুলি সকলোৱে প্ৰতিবদ্ধ হওক. এতিয়াও 2-2.5 মাহ সময় আছে. টাৰ্গেট লওক, নোহোৱা কোনো কথা নাই. 100% সম্ভৱ হ'ব. জাষ্ট নিজৰ মাজত জুনুন কৰি লওক যে মই STC হৈ যামেই তাত, সেইটো প্ৰগ্ৰেমত 100% গেৰাণ্টি আছে আপুনি ইয়াত STC হৈ ইয়াত আহিব পাৰিব. থেংক ইউ ছাৰ. আৰু আপোনালোকক আজি যিটো প্ৰগ্ৰাম হ'বলৈ গৈ আছে সেই জেগাটুকুৰা আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ. ইয়াত আমি আমাৰ কনভেনশ্যন ইয়াত হ'ব. সাগৰৰ মাজত এইটো কষ্ট আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ. ফিল কৰিছোঁ কয় নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং যে কাম নোহোৱা মানুহৰ ব্যৱসায় বুলি কয়. আৰু সেই ব্যৱসায়তে বহু মানুহ জড়িত হৈ নিজৰ পৰিশ্ৰম কৰি ইনকাম কৰে, এনজয় কৰে, নিজৰ সপোনবিলাক বাস্তৱ কৰে যিহেতু জীয়াই থকাৰ অৱস্থাত. তো মই এইটো কথা কওঁ যে ভুলতো নেটৱৰ্ক মাৰ্কেটিং নকৰিব. কৰিলে এইধৰণে ফুৰিব পৰা যায়, কৰিলে এইধৰণে সপোনবিলাক বাস্তৱ কৰিব পৰা যায়. তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ফটোখিনি. আৰু ৰিয়েলি অল লিডাৰ্ছ, অল
ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰ্ছ প্ৰত্যেকজন লিডাৰ্ছক মিছ কৰিছোঁ, কাৰণ আজি কেইজনমান ব্যক্তি আহিছোঁ নিজৰ টীমটোক, বিশেষকৈ মোৰ টীম কোনো এজন নাই, ছাৰৰ তেওঁলোকৰ ছাৰ টীমৰ কেইজনমান ব্যক্তি আছে, তথাপিও কেইজন লিডাৰ্ছ নাই, নথকাৰ কাৰণে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে যিটো ফেব্ৰুৱাৰী যিটো প্ৰগ্ৰাম হ'বলৈ গৈ আছে, ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে অল লিডাৰ্ছক জনাওঁ 100% এফৰ্ট দিয়ক, 100% এফৰ্ট দিয়ক, যে নোহোৱা একো কাম নাই, ভাবিলে হয়। ये आसमान भी छूकर पैर तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा भी नाव तक आएगा। आगे देखिए मेरे दोस्त, वो सीट भी आपके पास खुद पे खुद आएंगे, देख लीजिएगा, नज़ारा आपके सामने है, नज़ारा आपके सामने है। मिथुन बोलिवा मने it started moving, now it become a theater. मंजिल तो मिली जाएगा फड़क कर ही सही, मंजिल तो मिली जाएगी फड़क कर ही सही, झुमरा तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, झुमरा तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। এইটো যিটো চেয়াৰ পিছত ষ্টেজত ছপাই থোৱা আছিলে, সেই চেয়াৰখিনি অলৰেডি চলি আহি আছে, চলি আহি আছে। ये दीवारों की और ये फर्श की आवाज आपकी कान में शायद पहुंचा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग सुनने के लिए तैयार होता है उनकी कान में ये आवाज पहुंचता है कि आप तैयार है, रिमोट प्रोग्राम यस तैयार है। यस गोलघाटी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तैयार है, पूरा दुनिया में अपना नाम और शान बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। जुनून दिन दुगना और रात चौगुना काम करना है, तन मन धन से काम करना है, सावधान बैठ आपको काम करना होगा, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर कौशिक साहब, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो अभी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे करेंगे सही नहीं। अगर तैयार है तो बताओ, हम लोग तो तैयार है। आर यू रेडी? आर यू रेडी?